अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के उमूर हों और चाहे वो नेशनल मईशत या फिर नेशनल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव्स हों, दोनों को हम लोग आइसोलेशन में नहीं देख सकते और काफी दफा हमने इसी फोरम या प्लेटफॉर्म के जरिए इनका को रिलेशन ड्रॉ करने की कोशिश की है। हमने देखा कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने अभी भी हाल ही में जो चीनी सरमायाकार हैं, सनतकार हैं, उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान उनको इन्वाइट किया गया कि वो सरमायाकारी के एतबार से वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान की पॉलिसीज को बिजनेस फ्रेंडली और इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली करार दिया वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की तरफ से। और यही इसी बेसिस पर, इन्हीं ग्राउंड्स पर चीनी जो सरमायाकार हैं उनको मजीद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने की जो इंकरेजमेंट है वो वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टेरियल हाउस की तरफ से मिली है। लेकिन जब हम इन पॉलिसीज की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात करते हैं, यहाँ पर जो जरूरी एस्पेक्ट्स हैं या उमूर हैं उनके ऊपर आज हम लोग कलेक्टिवली रोशनी डालेंगे, जिसमें लिबरलाइजेशन है, निजकारी है, डीरेगुलेशन है, प्रोसीजरल जो मामलात हैं जिनको अमूमन हम लोग कहते हैं कि पेचीदा हैं, उनमें मजीद आसानियों की गुंजाइश है, उनके ऊपर तो बात करेंगे ही। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही अहम और कलीदी फैक्टर उस पर भी नजर डालेंगे जो कि सिक्योरिटी सिचुएशन या अमनो अमान की सूरत हाल का है। हम जानते हैं कि जब बिजनेस फ्रेंडलीनेस को किसी भी मुल्क में या कहीं पर भी गेज किया जाता है तो वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव, ये सब चीजें बहुत ही अहमियत की हामिल होती हैं और इनके बेसिस पर बाकायदा इनकी वेटेज होती है जिसके ऊपर किसी भी मुल्क को या किसी भी स्टेट को पॉइंट्स दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट हेवन। तो पाकिस्तान के लिए भी यकीनन ये केस कोई मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान में ये वाला जो पर्टिकुलर उमूर है कितनी अहमियत का हामिल है, इसके ऊपर कितना फोकस किया जा रहा है, इसके ऊपर आज बात करना जरूरी होगा। साथ ही एक और रीसेंट डेवलपमेंट इसी एतबार से हमने ये देखी कि क्योंकि हमेशा से, तकरीबन हमेशा से ही हमने देखा है कि पाकिस्तान में क्योंकि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव पर गैर मामूली जो हालात थे उनका सामना रहा है और हमेशा से ये बात यहाँ पर एप्लीकेबल रही है कि डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, लिहाजा इकदाम भी गैर मामूली ही रहे हैं। तमाम इन गैर मामूली तरह के वाकयात को, हालात और हैपनिंग्स को कर्टेल करने के लिए, इनको कंटेन करने के लिए पाकिस्तान में इसके एतबार से अगर तरमीमी जगहों पर और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमने देखा कि सेनेट ने भी मिलिट्री कोड्स की जो अमेंडमेंट है उसको 2/3 2/3 अक्सरियत के साथ ओके कर दिया है और अब सिर्फ सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन का एक फॉर्मल नोट इसके ऊपर बाकी है। जुडिशल जो रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में भी हमने देखा है कि काफी बहस हुई है, जो कि एक बिल्कुल लॉन्ग टर्म इसका जो सोल्यूशन है वो माना जाते हैं और इसमें कोई दूसरी बात भी नहीं है कि वाकई जुडिशल रिफॉर्म्स इस पूरे मसले का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। लेकिन जब हम लोग कन्विक्शन रेट की बात करते हैं वहां पर भी हमने देखा काफी बहस मुबाहिसा हुआ, इनकी ड्यूरेशन, इनकी कितनी मुद्दत के लिए मिलिट्री कोर्ट का रिवाइवल होना चाहिए फौजी अदालतों का, इसके ऊपर भी काफी बहस मुबाहिसा हुआ। और इसका एक और एस्पेक्ट जो कि हमने देखा कि इसमें वो नहीं फिलहाल इंक्लूड किया गया है ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट में, वो था मजहबी जो इंतहा पसंदी है उसको क्या इसमें एन अकाउंट लिया जाए। अब फिलहाल इसको लिया जा रहा है क्योंकि इस वक्त एक ये भी मांग की जा रही थी कि इसको इसमें से एक्सक्लूड किया जाए या इस पर्टिकुलर पॉइंट को ओमिट कर दिया जाए इस पूरी तरमीम में से। लेकिन अब हम जानते हैं कि वो वेल इन प्लेस है, वेल इंटैक्ट है। तमाम चीजों को कलेक्टिवली आज देखेंगे और इनके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन कितनी अहमियत की हामिल है, पाकिस्तान पे इस पर कितना फोकस किया जा रहा है और हमारी जो अभी रिसेंट इकदाम हैं या मेजर्स हैं वो कितना इसको पर्सपेक्टिव में लेते हैं या इन अकाउंट लेते हैं। बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। मैं पहले तारुफ कराती चलूं अपने पैनलिस्ट का। इंजीनियर एम ए जब्बार साहब मेरे साथ यहाँ कराची स्टूडियो में तशरीफ फरमाए, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट SDPI, लिहाजा उनसे पॉलिसी मेकिंग और जो इसके पॉलिसी के हवाले से मामलात हैं उनके ऊपर उनसे गुजारिश करेंगे कि वो नजर डालें। फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज मिस्टर जान अचकजई हमारे साथ हैं, लीडर हैं PMLN के और हुकूमती जो इस पूरी बात में मौक़िफ़ रहा है उसके बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से इस पूरे मौक़िफ़ को बैक करते हैं या जस्टिफाई करते हैं। शॉर्टली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें पैनल में कराची स्टूडियोज में ही मिस्टर अहमद चिनॉय ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर चीफ हैं CPLC के, डायरेक्टर भी हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, लिहाजा दोनों एतबार की पे वो जो है वो बात कर सकते हैं और वो रोशनी डाल सकते हैं, हमारी रहनुमाई करेंगे। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ होंगे। वो सपोज टू जॉइन अस इन द स्टूडियोज लेकिन कुछ अनयूजुअल ट्रैफिक मामला की वजह से वो नहीं आ पाए हैं और फोन पे नंदलेस उनका पर्सपेक्टिव हमारे साथ शामिल रहेगा। मिस्टर शब्बर जैदी भी हमारे साथ होंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, सीनियर पार्टनर हैं AF फर्ग्यूसन के, उनसे भी जो इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो जानेंगे और इसकी अहमियत जानेंगे एट द एंड ऑफ द डे के इन्वेस्टमेंट के एतबार से कितनी है और इसके ऊपर पाकिस्तान में कितना इस चीज को टैप किया जा रहा है। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पैनलिस्ट जितने भी हमारे साथ अभी कराची स्टूडियो से इंजीनियर साहब हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से इस वक्त जान अचकजई साहब हमारे
आते हैं और शॉर्टली हमें कराची स्टूडियोज में हमारे दूसरे भी जो पैनलिस्ट हैं वो भी ज्वाइन करने वाले हैं. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन हमारे बाकी 2 पैनलिस्ट फोन पर होंगे. आपसे शुरू करती हूँ, बात का आगाज आपसे करती हूँ. इंजीनियर साहब बताइएगा, मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की भी बात हो रही है. पहले एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में या स्पेक्ट्रम में आप ये बता दें कि ये दोनों कितने कोरिलेटेड हैं और इन दोनों को एक साथ टैप करना साइमल्टेनियसली कितना जरूरी है, पाकिस्तान के केस में भी और वैसे भी. देखिए जी, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर्स जो हैं उनके पास एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक पॉलिसी है, या मैं कहूँगा कि मोर अप्रोप्रिएटली SOPs हैं या वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके तहत दे एडवाइस और दे डिटरमिन द लेवल कि किस मुल्क में इन्वेस्टमेंट के हवाले से यानी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो किस जगह पे खड़ी है कि वो वहाँ पे इनकरेज हों और दे मस्ट ज्वाइन दी क्लब जिसको हम कहेंगे कि टू इन्वेस्ट एंड मेक मनी. तो उस सारे रिक्वायरमेंट्स में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. मगर अगर हम थोड़ी देर के लिए ये देखने की कोशिश करें कि वो क्या कोरिलेशनशिप है जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर को पहले रखें या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को रखें. राइट. लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक इस किस्म की चीज है जिसको जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब भी करती है. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट या क्लाइमेट को जो है वो खराब भी करती है और किसी तरीके से उस FDI को जिसका ताल्लुक होता है कि आप जो है वो एक्सपोर्ट इनवर्ट नेस के हवाले से बहुत सारे इसमें एक फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक इश्यूज हैं. मेरा ख्याल है कि उसमें जाने के बजाय हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से एनालाइज करें कि बिल्कुल अशद जरूरत है कि आप ऑर्डर मेंटेन करें लॉ के जरिए. ठीक है ना. न कि सिर्फ ऑर्डर के पीछे भागें और लॉ को छोड़ दें. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर आप देखें कि 3 चीजों जिसकी अशद जरूरत है, हम इन चीजों की खराबियां जो है वो कई दहाइयों से देख रहे हैं. वो है आप डायलॉग भी करें, आप जो है वो डेटरेंस भी करें और आप डेवलपमेंट भी करें. मतलब सारी चीजों को साइमल्टेनियसली लेकर चलना है. सारी चीजों को साइमल्टेनियसली लेकर चलना है. राइट. मगर हम कभी कभी जो है वो आइसोलेशन में चले जाते हैं. थोड़ी देर के लिए हम ये कहेंगे कि एक CPEC की एंट्री जो है उसमें हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो एक इन्वेस्टमेंट प्रोमोटर के तौर पे एक आइडेंटिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड एक फैक्टर है वो CPEC के जरिए आ रहा है. तो लेट अस होप के एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पाकिस्तान में बनने की गुंजाइश जो है वो नजर आ रही है. ठीक है. मगर दूसरी तरफ अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखें तो नेशनल असेंबली में बहुत अर्सा पहले ही, बल्कि मैं कहूँगा रिसेंटली, यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक रिपोर्ट थी जो डिस्कस की गई कि पाकिस्तान में अभी भी जो है मसाइल तो हैं. पाकिस्तान अभी भी उन 5 ममालिक में है जहाँ पे टेररिज्म जिसको कहना चाहिए कि एक लेवल ऑफ क्राइम जो टॉप पे रहता है वो हो रही है. पाकिस्तान उन 10 ममालिक में है जहाँ पे 74% इस किस्म की जो है वो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो हो रही हैं. और पाकिस्तान के हवाले से 1000 और उससे ज्यादा का नंबर और 1000 डेथ्स और ट्वाइस ऑफ दैट मल्टीपल इंजरीज वाले लोग, मेरा ख्याल है कि ये सब डेटाज इवन असेंबली में और सेनेट में डिस्कस हुए थे. तो इससे एक बात तो हमारे सामने आ रही है कि यस, एक एडवर्स इम्पीडर यानी रुकावट जो है वो तो हमारे सामने है. मगर उस रुकावट की तलाश जो है मेरा ख्याल है कि वो एक रैशनलाइजेशन के हवाले से भी होनी चाहिए. हम अपने एक जुडिशल रिफॉर्म, आपने देखा होगा कि कितनी एक बातचीत के हद तक एक्टिविज्म नजर आ रही है कि जुडिशल रिफॉर्म्स करें. आप देखें कि आज भी पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन एजेंसीज या प्रोसिक्यूशन सपोर्टिंग एक लीगल असिस्टेंस में बहुत बड़ी वीकनेस नजर आ रही है. मुना, आज भी आप देखेंगे कोर्ट कचहरियों में नैब के ऊपर किस किस्म के स्ट्रक्चर्स पास किए जाते हैं. IG ने एक रिपोर्ट दे दी 65 लोगों के ऊपर कि जिनको गोलियां लगी थी, एंड दी जज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, भेज दिया. आप देखेंगे हम अपने इंस्टीट्यूशनल वीकनेस में इस हद तक आ गए हैं कि पुलिस में हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की इन्फिल्ट्रेशन है. इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई है. तो व्हाट वुड बी द रीजंस ऑफ अ बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? मेरे अपने ख्याल में कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में इतनी वीकनेसेस है
کہ اس ویکنیسز کے اوپر توجہ بھی ہمیں سائملٹینیسلی دینی چاہیے ہے. مگر اف یو جسٹ کنکلوڈ کہ ہم جو ہے وہ ملٹری کورس بنا کر اس سارے مسئلے کا حل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پارٹلی یس، کیونکہ آپ کو ایک ایکسپیڈیشنز ڈسپوزلز چاہیے کس کے، ہینیس کرائم کے اور ٹیررزم ریلیٹڈ کرائم کے. یس آئی فلی ایگری. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ پروسیکیوشن اور ایجنسیاں خود سارا دن رات سپریم کورٹوں کے سامنے کھڑی ہیں، کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری کوالیفیکیشن پوری نہیں تھی، کہیں کہتے ہیں تمہیں پرائم منسٹر نے غلط طریقے سے انڈکٹ کیا، کہیں کہتے ہیں کہ تمہارے 4 DGs ٹھیک نہیں ہیں، کہیں کہتے ہیں کہ اتنے سپاہی جو بھرتی کیے کہ 230 اینڈ بلاک جسٹ ریٹرینچ دیم. آپ دیکھیں کہ یہ ساری صورتحال کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارے پاس وہ یعنی فنڈامنٹل لیڈنگ ٹو دی ایجوڈیکیشن وہ سارا سسٹم کوشچنیبل ہے. اس سارے سسٹم کے کوشچنیبل کا جواب کانسٹیٹیوشن ایک جگہ پہ دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکشن 10A. 10A کہتا ہے کہ آپ فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کو ضرور فالو کریں. اگر ہم اپنی ساری کمزوریوں کو کہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں کہ اس کی سولوشن ہے کہ جی ملٹری کورٹس، تو میرے اپنے خیال میں کہ شاید یہاں پہ کچھ زیادہ یہ مناسب جو ہے بات نہیں لگتی ہے. مطلب دس از پارٹلی اے سولوشن بٹ دس از ناٹ انٹائرلی اے سولوشن. جان اچل بھائی صاحب سے یہ تمام کریٹیکل پوائنٹرز میں چاہ رہی تھی کہ آ جائیں پھر آپ سے بات کی جائے. بتائیے گا مسٹر اسد بھائی، اس وقت سیکشن 10A بہت آسان سا حل ہے، یہ تمام چیزیں ان کو پریکٹس کیا جائے، ان کو اچھی طرح سے انووک کیا جائے اور یہ تمام چیزوں کا حل ہے. لیکن ہم لوگ کیا ہے اس کو لانگ ٹرم حل کی طرح بھی دیکھ رہے ہیں، جوڈیشل ریفارمز اور جو واقعی بڑی چیزیں ہیں جو کہ اس کا اصل معنوں میں سولوشن ہے، اس کی جانب کتنا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہمیں جو چیز سمجھنا ہے، میں جسٹیفائی نہیں کروں گا، میں آپ کو وہ پولیٹیکل اکانومی کے جو بڑے چیلنجز آپ کے سامنے رکھوں گا جو کسی بھی حکومت کو درپیش ہوں گے اور جس کا اگر ہم ادراک نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے 4 بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں سویلین لیول پہ. ایک تو جو آپ کا DMG گروپ ہے جو آن دا گراؤنڈ لوگوں کے ہاتھ پہ نبض ہے، ان کا جن کے پاس ڈیٹا ہے، جو آپ کو انپٹ دیتا ہے کہ اس صورتحال یہ ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے ان ٹرمز آف اینڈ آرڈر. ایک ان کا انپٹ ہوتا ہے. پھر دوسرا سیکریٹریٹ گروپ ہے جو آپ کو پالیسی کنٹرول بتاتی ہے کہ اب اس سے نمٹنے کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے. جو تیسرا اسٹیک ہولڈر ہے وہ پھر آپ کے ٹیکنوکریٹس ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کو یہاں پہ آپریشن چاہیے، وہاں پہ آپ کو نیریٹو چاہیے، یہاں پہ آپ نے ایکسٹریمزم کے خلاف یہ کرنا ہے. اور چوتھا ہم پالیٹیشینز ہیں جو ان سب ڈیٹا کو سامنے رکھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں. اب اس گورنمنٹ اس لیول پہ تو ایک رپورٹ مرتب کرتی ہے. اس کے بعد پھر پولیٹیکل ڈیسیجن آتا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کا، ان کی سپورٹ کا، کنسنسس کا. کوئی بھی جتنا بھی اچھا آئیڈیا ہو، جب تک پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے وہ آئیڈیا فلاپ ہے. ہر پروفیسر کے پاس دنیا کے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن ان کے بیہائنڈ اگر پولیٹیکل کنسنسس نہ ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ڈیموکریسی میں ہم میں بھی دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اب آگے بڑھیے جوڈیشل ریفارم کو اس چیز کے نظر میں آپ دیکھیے، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کرنا ہے. اب جوڈیشری نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، انہوں نے بھی ریوارم کرنا ہے لوور جوڈیشری کو. انہوں نے بھی اس وکیل کو اسٹے آرڈر نہیں دینا ہے جو تاریخ پر اس لیے کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے وہ تیاری نہیں کی ہے. اب تنظیمیں جو وکلا تنظیمیں انہوں نے بھی تیاری کرنی ہے کہ ان کے جو وکلا ہیں وہ مس یوز نہ کریں، جو ان کا کوڈ ہے کوڈ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اسی طرح جو تفتیشی نظام ہے پولیس کا بالخصوص جو ایک صوبائی حکومت کا کام ہے، انہوں نے بھی اپنے سسٹم کو امپروو کرنا ہے تاکہ پروسیکیوشن میں جو بنیادی کام ہے ایویڈنس کلیکشن کا وہ صحیح ہو تاکہ آگے جا کے اس پہ کنوکشن ہو. اب یہ ساری کھڑیاں اگر ہم نہیں ملائیں گے تو کرمنل جسٹس سسٹم جو 50 سال سے جس طرح ہے یہ امپروو نہیں ہوگا. اس لیے میں ریئلسٹک ویو یہ لے رہا ہوں کہ اس کو تمام کڑیوں کو ہم نے ملا کے چلنا ہے. اگر ہم صرف یہ کہیں کہ حکومت کے پاس تمام جو ہے کارڈ ہیں اور صرف وہ ہی ڈیلیور کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف کرمنل جسٹس سسٹم، میرے خیال میں بڑا مشکل ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں جوڈیشری کا اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے دوں گا. پارلیمنٹ نے ایک سسٹم بنایا تھا کہ اپوائنٹمنٹ کس طرح ہوں گے، لیکن پچھلے اس وقت کے جناب چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے کہا آپ ربر اسٹمپ کے طور پہ ہمیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی ہم بنائیں گے. تو وہاں پہ پھر میرٹ کا ایشو آ جاتا ہے. ایک جج جب بیٹھتا ہے تو اس کی آئیڈینٹی سب کو معلوم ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپوائنٹ ہوا ہے، اور جب وہ کریٹیکل ڈیسیجن دینے لگتا ہے تو وہاں سے فیئر فیکٹر آ جاتا ہے کہ وہ بلیک جیک جو ٹیررسٹ ہے ان کو معلوم ہے، نیٹ ورک ہے ان کا کہ یہ کون ہے، اور اس طرح وہ کتراتا ہے سیریس جو ہے ججمنٹ دینے سے. تو یہ تمام چیزیں احاطہ کرتی ہیں اس ٹاسک کے چیلنج سے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ کہ تمام
तमाम स्टेक होल्डर्स ने एकजा हो के एक पेज पे हो के इसको आगे बढ़ाना है ताकि हम एक मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कौम को दे सके। अदरवाइज लोग पंचायत और जरगों में अपने फैसले करेंगे और हमें फिर भी मिलिट्री कोर्ट्स की जो एक्सटेंशन है वो बार बार एज ए स्टॉप गैप एक्सटेंडेड करवाना पड़ेगा। दूसरी अहम बात ये कि सिक्योरिटी इसलिए मुहिम अहम है कि मिस्टर रसिक ये बताइएगा इसमें जो मजहबी इंतहा पसंदी का एलिमेंट है फिलहाल इसको रखा गया है, इसको वेल इन अकाउंट लिया जा रहा है मौजूदा तरमीम में जो कि अभी फिलहाल हमने देखा है कि सेनेट की तरफ से ओके की गई है। आपको लगता है यहाँ पर हमने देखा मुखालफत भी देखी कुछ जमातों की, JUIF, BNP, मैंगल ग्रुप, इनकी तरफ से इसकी मुखालफत की गई कि इस चीज को ओमिट कर दिया जाए, मजहब को इसमें इन अकाउंट ना लिया जाए। हुकूमत की तरफ से सर ये जानना चाहूंगी कि क्या मजहबी इंतहा पसंदी को खत्म करने में या इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ने में, इरेडिकेट करने में हुकूमती जो लीडरशिप है वो इसमें मुत्तफिक है, एक पेज पर है? मैं नहीं समझता कि कोई डेफिनेशन हमारे पास है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म क्या है या रिलीजन की बुनियाद एक्सट्रीमिज्म क्या है। इस पे जो है हम तकसीम में डिवाइडेड हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन जो टेररिज्म है उसके नेचर को भी हमें समझना है। हमारा फोकस उस दहशतगर्द फुट सोल्जर पे होता है जो 18 साल या 16 साल का है जो खुदकश है। वो यहाँ पे वो एक अलाकार तो है, लेकिन इससे पीछे जो है 35 मिलियन जो पैसे स्पेंड हुए हैं, जो उसने नेटवर्क इस्तेमाल किया है, जो लॉजिस्टिक उसने इस्तेमाल किया है, जो प्लानर्स हैं, जो फोर्स मल्टीप्लायर एजेंसियां हैं, तो ये एक पूरा नेटवर्क है। जब तक हम उनके पीछे नहीं जाएंगे, एक फुट सोल्जर जिसे आप सूरतकार कहते हैं, जब तक उस चेन को हम मल्टीप्लायर चेन को हम खत्म नहीं करेंगे, फुट सोल्जर हमारा चैलेंज नहीं है। आज आप इस मुल्क में ये एक लकीर खींच लें कि जिस मदरसे से जहां से भी आया सारे लोग जो स्टेट के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, जो भी हैं। और आपने देखिए जरदाद के बाद ये तमाम जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे उसमें जो लोग ज्यादा वायलेंट थे वो खत्म हो गए और जो कम वायलेंट थे वो पीसफुल बन गए। और उन्होंने कहा कि हम मेन स्ट्रीमिंग के लिए तैयार हैं, आप हमें पॉलिसी दें, क्योंकि काइनेटिक ऑपरेशन एक हद तक आप कामयाब हो सकते हैं कोई भी काउंटर टेररिज्म में। फिर आपने दूसरा ऑप्शन पे जाना है कि किस तरह जो लोग रिहेबिलिटेट होना चाहते हैं, मसलन उनके लिए एक आप वापसी का रास्ता रखते हैं। तो एक नए फेज से हम गुजर रहे हैं। तो उस पर हमारी ये डिबेट अभी तक है कि हमने मेन स्ट्रीमिंग के कौन से तरीके उनको के लिए खोलने और पार्लियामेंट ने इसमें हवाले से फैसला करना है। वो फिर एक पार्टी का एक हुकूमत का नहीं होता जब तक एक इत्तेफाक राय नहीं बनता। लेकिन इस वक्त हमें टेररिज्म के हवाले से जो चैलेंज है वो ये है कि क्रॉस द बॉर्डर है, हम किस तरह उसको जो फेंस करें ताकि जो मुसलसल वहां से फ्लो आ रही वो बंद हो। हमने अपने बॉर्डर्स को हार्डन करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिपर सेल्स है वो ऑटोमेटिकली हम खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी और ये सस्टेन नहीं रख सकेंगे यहाँ पे। जब हमारी लॉ इन्फोर्समेंट इंप्रूव हो जाएगी, जब हमारी सीपैक रिलेटेड जो सिक्योरिटी के जरूरियात हैं वो इंप्रूव हो जाएंगे, पैसे हमें एनएफसी के अवार्ड के तहत 3% और मिलेंगे एनएफसी के सीपैक की सिक्योरिटी और ओवरऑल सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए। इसी तरह बॉर्डर्स की सिक्योरिटी जब इंप्रूव होगी तो हमारा इमिग्रेशन पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा, स्मगलिंग पे और जो ह्यूमन स्मगलिंग है, जो टेररिज्म है उसकी जो एक्सटेंशन है उस पे हम काबू पाने में हद तक कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए हम एक ऐसे मशीन के साथ डील कर रहे हैं जो इवॉल्व हो रहा है, वो भी इवॉल्व हो रहे हैं और हमारा रिस्पांस भी इवॉल्व हो रहा है। परफेक्ट कोई रिस्पांस नहीं होता। तो अभी तक जब हमने देखा है 2009 के बाद पाकिस्तान 50% जो है रिट हो चुका था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिट बहाल है। आज जरगाज की कामयाबी हम सबके सामने है। नेशनल एक्शन प्लान इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। 2 साल में ये जो हमने 40 साल में जो देखा है उसको यानी अनडू करना शायद एक चैलेंज है। ना ये विजन था, इसलिए मुझे ये कड़ा फैसला करना पड़ा और मुझे बताया गया कि इसमें रिस्क है। मैंने कहा लाख हड़तालें हों और जी ये ताना देंगे प्राइवेटाइजेशन का। और मुल्तान में मुझे पता लगा जब मैंने पूछा कि क्यों हमने अभी तक नहीं आवाज़ किया, जनाब वहाँ पर पीटीआई ने और दूसरे ने वहाँ पर जनाब एहतजाज किया कि ये प्राइवेटाइजेशन है। अंदाजा करें, एक तरफ लोग दवाई और इलाज और सर्जरी ना होने के बिना पर तड़प तड़प जान दे दें और दूसरी तरफ सियासत हो। मैं समझता हूं कि 20 करोड़ अवाम ऐसी सियासत को वो मैं समझता हूं को रद्द करेंगे और दुखी इंसानी से बद्दुआएं निकलेंगी। तो मैंने कहा कि क्या हम इस बात पे सहम गए, डर गए कि जनाब चंद लोग करोड़ों मरीजों की शिफायाबी के लिए जो अस्पताल बनाए गए वहां पर मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए हमने नए
तजर्बे, कामयाब तजर्बे हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमने फायदा हासिल किया, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए हम अब रुक जाएं, सहम जाएं। ये कितने अफसोस की बात। बारकैफ आज हम ये मुआहदा कर रहे हैं, और जो लोग इस निज़ाम का, और जो इंडस है क्या, इंडस ये कराची की एक NGO है, इसके जो हेड हैं डॉक्टर बारी, वो फरिश्ता नुमा इंसान है, फरिश्ता इंसान है। और मैंने जितना भी उनके करीब हुआ, खुशबू आई खिदमत इंसानियत की, खुशबू आई ईमानदारी की, खुशबू आई कि नफा से उनको कोई गरज नहीं, उनके लिए नफा जो है इंसानों की जो अपनी बीमारी से शिफा हासिल करते हैं, उनकी दवाएं जो है वो उसको नफा गिनते हैं। और ज़रूरियाती जिंदगी के लिए उनके पास हलाल के वसाइल इतने हैं कि अपने बच्चों की तालीम, इलाज और घर बार का खर्चा वो बर्दाश्त करते हैं। ऐसे मसीहा कहाँ मिलते हैं? तो इनकी सरबराही में जो उनकी टीम है, उन्होंने मुजफ्फरगढ़ में इंकलाब बर्पा किया। इसी से हमने हौसला पाकर मुजफ्फरगढ़ में तैयब अर्दवान अस्पताल की एक्सटेंशन की है। 500 बेड का वो अस्पताल अब बनाया जा रहा है, बन रहा है, दिन रात काम हो रहा है। वो वसाइल हुकूमत पंजाब के हैं, लेकिन हमने जो हमारे जो मोहसिन हैं, कभी नवाज शरीफ की यही ट्रेनिंग है कि जहां जिसने एहसान किया वो याद रखो। तो वो वसाइल हुकूमत पंजाब के हैं, मगर एक्सटेंशन हो रही है तैयब अर्दवान अस्पताल के नाम पर, और यही इंडस अस्पताल अब उसको चलाएगा। इस 500 बेड के अस्पताल को पहली तोसी जो है वो 250 बेड की है। अब मुल्तान में ये 150 बेड का अस्पताल ये अपने जिम्मे ले रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर कोई हड़तालें नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक यतीम बच्ची जिसकी अब बेवा माँ बीमार है और वो तड़प रही है माँ के इलाज के लिए, मगर वो जो सियासत करने वाले लोग, वो माँ का, बेवा माँ का उनको कोई ख्याल नहीं, अपनी सियासत का ख्याल है कि जनाब हमारे ये मुतालबात है वरना हड़ताल कर देंगे। हमसे अगर पूछा गया तो हड़ताल कर देंगे। इस खुदादाद मुल्क पाकिस्तान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने ये मॉडल हम लेके आए हैं, और फिर इनको लोगों को बदगुमा करने के लिए, बदगुमानी पैदा करने के लिए कहा कि शहबाज शरीफ ये प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। अंदाजा करें जरा कि कौन नहीं जानता कि इंडस की क्या इनकी बुकत है, इनका क्या कैरेक्टर है, इनकी क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है, इनकी दुनिया इनकी अमानत की और पाकीज़गी की गवाही देती है। और कौन जानता कि डॉक्टर सईद अख्तर जो इस वक्त शिफा अस्पताल इस्लामाबाद के किडनी सेंटर के वो हेड हैं, वो एक मसीहा हैं, और उनके साथ मिलकर हम पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का अरबों रुपए का मंसूबा दिन रात उसके ऊपर काम हो रहा है। और वो लोग जो हिंदुस्तान जाया करते थे, वो जो चीन जाया करते थे, जिनके लिए हुकूमत पंजाब ने करोड़ों रुपए, बल्कि अब तक 1 अरब रुपए से के लगभग इन 8 सालों में उन दुखी लोगों का, गरीब यतीम बच्चों और बच्चों का हमने उनका इलाज करवाया। वो इलाज इंशाअल्लाह अब यहां होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट, इट्स अ गेम चेंजर, इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। और इसके लिए आज मैं शुक्रगुजार हूं अपनी टीम का और इंडस का कि वो अपने इस जिम्मेदारी को और बढ़ा रहे हैं, वसअत दे रहे हैं। और मेरी कोशिश है, मेरी दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है, गिड़गिड़ा कर हम सब सजदा रेज़ हैं उसके हजूर कि वो अस्पताल जहां पर हमारे पब्लिक सेक्टर में डॉक्टर्स, नर्सेस और यंग और सीनियर मिलकर मसीहाई करें, तो मैं उनके पांव को हाथ लगाऊंगा कि आप दुखी इंसान की खिदमत कर रहे हैं। और वो अस्पताल जहां पर नर्सेस या डॉक्टर्स वो मसीहाई नहीं बल्कि सियासत करते हैं, मैं उनके साथ जंग करूंगा। बिल्कुल मैं कतन उस मामले में जो इंसानी खिदमत के रास्ते में कोई रुकावट है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि ये इसके ऊपर हक सबका है, गरीबों का भी है, अमीरों का भी है। जो बीमारी आती थी वो बाज़ औक़ात वो अमीर के घर भी वो दस्तक देती है, कभी गरीब के घर भी। तो क्या इसमें हम तमीज करें कि जो उमरा हैं वो साउथ ऑफ फ्रांस और नॉर्थ ऑफ अमेरिका जाकर अपने करोड़ों रुपए से इलाज करवाएं, और जो गरीब लोग जो हैं जिनका एक अकेला कमाने वाला इस दुनिया से चला जाए और उस घर की जिंदगी अंधेरी हो जाए, उन यतीम बच्चों को कोई पूछने वाला ना हो, और जो माँ जो है वो बीमारी में मुब्तला हो, उसका इलाज करने के लिए
ہسپتال میں اس کو دھکے کھانے پڑے اور کبھی قصور سے چلے اور قصور سے وہ آئے جنرل ہسپتال سے آئے وہ یہاں پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اور وہاں سے جائے جناح ہسپتال اور پھر دم توڑ جائے. یہ ہے وہ ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ؟ کیا قرآن کے یہ احکامات کی تابعداری ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی یہ ثبوت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم بڑی دکھی قوم ہے. آئیں مل کر ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھیں, آئیں مل کر ان کے سروں کے اوپر دست شفقت رکھیں, آئیں مل کر ان کا ہاتھ تھام دیں, ان کی دعائیں لیں, اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچیں گی, ان کی بددعائیں جو ہے وہ آسمان کو چیر دیں گی. تو اس لیے میں یہ ماڈل جو ہے اس کو میں بڑھاؤں گا, اور جو پبلک سیکٹر کے اسپتال اس ویژن کو, اس نظریے کو قبول کریں گے, میں آگے بڑھ کر ان کا ماتھا چوموں گا, ان کو کہوں گا کہ یہ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اور جو اس ویژن کو قبول نہیں کریں گے ان کے ساتھ میں نہیں, عوام ان کے ساتھ جنگ کریں گے, کیونکہ ان کا حق ہے کہ ان کو دوائی ملے, علاج ملے, اور ان کی خدمت ہو. ہسپتالوں میں ان کو صاف بسترے ملیں, ان کے اوپر خون کے دھبے نہ ہوں, گندگی نہ ہو, بیماری نہ پھیلے. اس سے زیادہ میں اور کوئی بات نہیں کر سکتا. میں پھر ہر مرتبہ اور ایک مرتبہ پھر میں اپنے ان ڈاکٹر بھائیوں کو, ڈاکٹر بزرگوں کو, اپنے بہنوں کو, سینئرز کو, جونیئرز کو, نرسز کو, میں ان کی خدمت میں بڑی درد مندی سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیں آگے بڑھیں. اس ملک کے اندر, اس صوبے کے اندر ہیلتھ کیئر کا نظام بدل دیں. فیڈل کاسٹرو جو اب اس دنیا میں نہیں, اس کا جو کیوبا ہے وہاں پر اور بے شمار مسائل ہوں گے, لیکن وہاں پر جو ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے ہم پلہ ہے. اور پاکستان جو بنا اسی بنیاد کے اوپر تھا, جو مین پلر تھا پاکستان کی فاؤنڈیشن کا, کہ یہاں پر برابری ہوگی, انصاف ہوگا, سماجی انصاف ہوگا, معاشرتی انصاف ہوگا. منسٹرز, چیف منسٹرز, گورنرز, پریزیڈنٹس, پرائم منسٹرز, ڈاکٹرز, نرسز, انجینئرز, ایکسپرٹ سب مل کر اس ملک کو بنائیں گے. وہ خواب ابھی تک ہنوز وہ ادھورا ہے. تو آج میں اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں بہت شکر گزار ہوں انڈس کا, اور انڈس کو میں نے پہلے بھی ترغیب دی ہے. آج پھر میں کیمراز کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا کیپیسٹی بڑھائیں, کیونکہ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ کون سا اسپتال ان کو دوائی دے رہا ہے, ان کو اس بات سے غرض ہے کہ اچھی دوائی مل رہی ہے, اچھا علاج ہو رہا ہے. تو اس کے لیے لوگ جو ہیں جو بھی ہوگا اس کو جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیں گے. دیٹ از آر مشن, دیٹ از آر موٹو, اینڈ دیٹس آر اسٹیٹمنٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. میں اپنی ٹیم کو بھی میں گزارش کروں گا آگے بڑھیں اور اس ماڈل کو اپنا تیزی سے آگے لے کے جائیں. اور آئندہ میں اپنی کیبنٹ میں یہ بات لے کے جا رہا ہوں کہ آئندہ ہم مزید شاید نئے ہسپتال, اینٹیں اور گارا اور سیمنٹ نہیں, ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے, اور غریب لوگوں کو, دکھی انسانیت کو وہاں پر فری علاج دلوانے کے لیے اس ماڈل کو ہم پروموٹ کریں گے. کہ یہی میری ذمہ داری ہے, یہی ہماری ذمہ داری ہے, مشترکہ بھی, انفرادی بھی, کلیکٹو بھی اور انڈیویجولی بھی. اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے, اور کسی بھی کوشش سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اب سائن کریں جی. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اربوں روپے کا منصوبہ ہے. حکومت پنجاب نے مستحق بچوں کے علاج پر 1 ارب روپے خرچ کیے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب حکومت شعبہ صحت کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے. انسانی خدمت کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی برداشت نہیں کی جائے گی. شعبہ صحت کے حوالے سے آئندہ کا لائحہ عمل انہوں نے بتایا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل کو پروموٹ کیا جائے گا. گورنمنٹ آف پنجاب فنڈ دیتی ہے اپنے بجٹ سے, اور یہ اس کو دکھی انسانیت کو گلے سے لگاتے ہیں, دوائی دیتے ہیں, ان کو اپنا علاج کرتے ہیں, سرجری کرتے ہیں, کھانا دیتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب تمام سرکاری اسپتالوں کو فنڈ دیتے ہیں, ان کو بھی دیتی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب جہاں ہڑتالیں نہیں ہوتی ان کو بھی دیتی ہے, جہاں ہڑتالیں ہوتی ہیں یہاں نہ کوئی ہڑتال نہ کوئی اور بات. 100% عملہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے خدمت انسانیت کے لیے. بتائیں میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں؟ قوم جانتی ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے, اسی طرف جانا ہے جہاں دکھ انسانیت کے ساتھ مسیحائی ہوتی ہے.
जहां पर उनके साथ शफकत और प्यार और मोहब्बत से, चाहे कितने कपड़े अपना जो है वो मेहनत की, उनसे कपड़ों से खुशबू क्यों ना आ रही हो, चाहे उनके पाँव में चप्पल ना हो, मगर वो वहां पर उसी तरह मरीज का इलाज होता है जिस तरह के एक अमीर आदमी का। इसलिए मैं समझता हूं कि लोग इसी मॉडल को पसंद क्या, ये उनकी दिली ख्वाहिश है, वो तड़प रहे हैं इसके लिए। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट, और इसको जो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं वो कौम को धोखा देने के मुतरादिफ है। उनको अपने गले में, उनको गिरबान में झांकना चाहिए उनको। जी प्लीज। मैंने वही कहा था जहां से आपने जो ये हम अपना बजट देते हैं और उसके साथ ये कंट्रीब्यूट भी करते हैं बतौर डोनेशंस के। आई स्टैंड करेक्टेड, बिल्कुल ठीक कहा कि इसको नॉन प्रॉफिट कहना भी मुनासिब नहीं। नॉन प्रॉफिट तो वो होता है कि जहां पर आप नफा ना दें। ये तो गवर्नमेंट पंजाब बजट देती है और साथ ये मुखय्यर हज़रात अपनी जेब से, रिस्के हलाल से पैसा डालते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे बड़ी और खिदमत इंसानी की और क्या मिसाल हो सकती है। काश कि मैं रातों रात इस निज़ाम को पूरे पंजाब में फैला दूं। इंशाल्लाह फैलेगा, वक्त लगेगा इंशाल्लाह। जी बुलाई तौर पर कई बंदगान ट्रस्ट जो है वो चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट, और ये एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है इससे माइंड सेट चेंज। जैसे मैं व्हाट्सएप में कहा कि इसमें हम ये नहीं है कि सिर्फ हमने पंजाब खर्च कर रही है, कई बंदगान हॉस्पिटल में सर 150 मिलियन से प्लस का बजट हम भी देते हैं, जिसमें उनके मेडिसिन और दूसरी चीजें सारी। ये सुन लें कि तैयब अर्दवान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में ये जो इंडस का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है और उनके जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं यानी मुखय्यर हज़रात, वो 15 करोड़ रुपए साल का खुद जेब से डालते हैं। ये वही है कि एक जमाने में 60 की दिहाई में डॉक्टर अमीरुद्दीन में अस्पताल में अपने मरीजों का इलाज भी करते थे और पास से उनको मुर्गी और खाना खिलाते थे पास से। आज दुनिया डॉक्टर अमीरुद्दीन और ऐसे मसीहाओं को याद करके रोती है, हैं आज भी हैं, लेकिन आज दूसरी जो कंसिडरेशन जो है वो सामने आड़े आ गई हैं। तो ये है, मैं समझता हूं कि मॉडल, इंशाअल्लाह इस मॉडल को हम मिलकर हम इसको पूरे सूबे में इसको फैलाएंगे इंशाअल्लाह। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। सेहत के शोबे में इस्लाहात नाफिज करने के लिए और तबकाती फर्क से बालातर होकर आवाम की खिदमत का जज्बा लिए इस वक्त लाहौर में वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। मजीद अपडेट्स के लिए आप साथ रहिए। मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बायस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिम ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करें और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। लो, ये कहाँ गया विकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। हाफ टाइम में दाग निकलेंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। सर्फ एक्सेल। धूल, मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बायस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिम ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करें और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। धूल, मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बायस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिम ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करें और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। And another is for bringing a political change. पाकिस्तान में अगर थोड़ी देर के लिए हम बात करें कि आखिर इस आइडियोलॉजी को मिसयूज किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा मुनासिब होगा। जो भी आइडियोलॉजी है दैट इज बीइंग मिसयूज, दैट इज बीइंग कन्वेड इन द माइंड्स ऑफ यंगर्स, दैट इज बीइंग कन्वेड इन द माइंड्स ऑफ हु आर नॉट एम्प्लॉयड,
that is being conveyed to the poverty class. तो लिहाजा अगर उनको कोई फ्रूटफुल एंगेजमेंट वैसे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की शक्ल में दे दी जाए तो उनका यहाँ पर जो जिस तरह से वो पुल हो जाते हैं वो कुछ उसमें कम आसानी आएगी. मैं आपकी तरफ आती हूँ, बल्कि आई गेट बैक टू स्टूडियोज. अभी इस वक्त शब्बर जैदी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, सीनियर पार्टनर है फर्ग्यूसन. उनसे इसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसके बारे में तो बात करेंगे, साथ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम मिस्टर शब्बर, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम. सर, सबसे पहले तो नेशनल एक्शन प्लान, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जितना इसके ऊपर हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितना हमारा खर्चा, एक्सपेंडिचर, चाहे वो बजटरी तरह से हो या आउट ऑफ द बजट भी हो, जो भी हम लोगों ने इसके ऊपर अब फिलहाल एज ए नेशन सर्व किया है, उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन भी उसी लेवल पे नजर आती है? देखिए, मेरे हिसाब से जो एक्सपेंडिचर है ऑन दी इम्प्रूवमेंट और नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो काम कर रहे हैं वो नेसेसरी है, और वो उसका जो रिजल्ट अगर आप फाइनेंशियल काम में कैलकुलेट करें तो आप करेंगे तो रिजल्ट नजर नहीं आएगा आपको. फिर कोई आप उसे क्वान्टिफाई कर सकें कि मैंने इतने पैसे खर्च किए और इतना मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, मगर जो अल्टीमेटली उसका नॉन टेंजिबल और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो बिल्कुल ठीक है और ये डिजायर्ड है. बल्कि मैं इसको एक और बात कहूँगा, इसको मल्टीप्लाई करें. और देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हम किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म दोनों चीजें, दो अलग अलग चीजें हैं, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. 20 करोड़ का मुल्क ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता कोई बनती. तो ये इररिलेवेंट है कि कॉस्ट क्या है और उसको हमें किस हद तक बर्दाश्त करना है. ये एलिमिनेशन जीरो बेस होगी, जीरो टॉलरेंस होगी. दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. अब जब जीरो टॉलरेंस हो जाएगी उसकी तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट पॉजिटिव आना है. उसकी वजह ये है कि ये 20 करोड़ आबादी का मुल्क है और वो 20 करोड़ आबादी के मुल्क में अगर लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्रूवमेंट हो जाता है, जो कि इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, तो फिर नॉन प्रोडक्टिव होने का रीजन ही नहीं बचता. तो अल्टीमेटली एक आदमी प्रोडक्टिव सोच में आएगा और बेचर आएगा. ये जो सारे डाइवर्जन्स आते हैं इसलिए कहना किए जाते हैं कि, और ये आर्गूमेंट जो आ रहा है कि नेशनल खर्चा क्या हो रहा है, ये आर्गूमेंट इसलिए किया जा रहा है कि उसको हमें डिवेल करना. हम किसी भी हाल में इसको आप डिवेल नहीं कर सकते तो फाइनेंशियल कंसिडरेशन. अदरवाइज आपने अगर डिवेल किया तो फिर आप उसको आप अपनी जो बेसिक स्टेट की जो पोजिशन है वो खत्म कर देंगे. क्योंकि इसको इस टर्म में मेजर करना है कॉन्सेप्चुअली गलत है. ठीक है, राइट. सर, चाइनीज जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में भी आपसे ये पॉइंट पूछना जरूरी होगा. चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को ल्यूर इन करने के लिए आज भी वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग की है चीनी इन्वेस्टर, सरमायाकारों और सनतकारों के साथ. बताइएगा, यहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर और इस पर्टिकुलर एलिमेंट को खास तौर पे खुसूसी डिवीजन लुक आफ्टर कर रहा है व्हेन इट कम्स टू सीपेक और उसकी सिक्योरिटी. ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट का सवाल है. उसमें जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, चाइनीज में अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट की जितनी भी पोजिशन हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर आ रही हैं और इन्वेस्टमेंट अभी उन जगहों पर आ रही है जिन जगहों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉवरेन गारंटी है. फॉर एग्जाम्पल IPPs हैं, ये पावर सेक्टर है, इसमें इफेक्टिवली गवर्नमेंट गारंटीज है, गारंटी रिटर्न है. तो रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट है. अभी चाइनीज की इन्वेस्टमेंट बहुत कम जगह पर है, स्टॉक एक्सचेंज है और एक दो जगह पर है, या कराची रक्षित में आई है. जो रियल बिजनेस टू बिजनेस चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उसको अभी आना है. अभी वो स्टार्ट मेरे हिसाब से अभी वो आना स्टार्ट नहीं हुई. और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होगी चाइनीज इन्वेस्टमेंट किन सेक्टर में आएगी और वो क्या हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है या हमारे इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, इस हद इस तरह हम उसे परसीव कर रहे हैं. मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट को इस टर्म में नहीं देखता कि हमें कितने पैसे आ रहे हैं. पैसे आना तो शॉर्ट टर्म रीजन है. किसी को भी पैसे आ गए, 1 साल इन्वेस्टमेंट आ गई, $2 बिलियन आ गया, $3 बिलियन आ गया. बट अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ कि इसके हमारे उनमें कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है और कितना एक्सपोर्टेबल सरप्लस बन रहा है. अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट से एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं बन रहा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही तो इस तरह की चाइनीज इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं चाहिए. दिस इज व्हाट बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो अभी बिजनेस से बिजनेस चाइनीज इन्वेस्टमेंट आनी है, वो अभी हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी कहाँ तक आएगी और किस सेक्टर में आएगी. पाकिस्तान में आज जो पोजीशन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है या पावर सेक्टर जो है वो इस पर भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है. अगर वहाँ पे आती है तो वो एक पॉजिटिव साइन है, मगर इसके मसाइल यूजर चार्जेस के हैं. तो मैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कह सकता हूँ कि अभी टाइम
ابھی اس کے بارے میں کنکلوژن کرنا کہ وہ پازیٹو سائڈ میں جا رہی ہے نیگیٹو سائڈ میں جا رہی ہے وہ تو اگلی کی ڈیسائڈ ہے. ایک دفعہ سی پیک کا جو روٹ ہے وہ آپ کمپلیٹ ہونے دیں. اس کے بعد بزنس ٹو بزنس کا ڈیلنگ ہوگی جب اکنامک وائبلنس ڈیسائڈ کرے گی کہ چائنیز کا کمرشل انویسٹمنٹ اس کنٹری کے لیے وائبل ہے یا نہیں وائبل ہے. صرف ایف ڈی آئی کو ان ٹرمز آف منی ان کو کیلکولیٹ کرنا ایک اکنامک غلط ڈیسیژن ہوگا. رائٹ, تھینک یو فار یور ویوز. مسٹر شبر زیدی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود تھے. ان سے ہم نے دونوں اس کے جو ایسپیکٹس ہیں اس کے بارے میں بات کی اور دونوں کے اوپر ہم لوگوں نے جانا کہ دیر واز اے مچ نیڈیڈ کلیئرٹی ایز ویل ان دیر. مسٹر چنوئے, ظاہر ہے وہ والی بات جب آ جاتی ہے وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ چائنیز انویسٹمنٹ, سی پیک کے علاوہ اب جو انڈسٹریلسٹ وہاں پر ان اسپیشل اکنامک زونس اور فیسلٹیز کو استعمال کریں گے, بتائیے گا ڈومیسٹک انڈسٹری کے لیے ایف ٹی اے کی بھی ہم لوگ بہت دفعہ بات کر چکے ہیں چائنا کے ساتھ جو ہے ری وزٹ کرنے کے, اس کے کیا بھی جا رہا ہے بلکہ, لیکن ابھی تک کوئی اس کے کانکریٹ ہم لوگوں نے نتائج نہیں دیکھے ہیں. ڈومیسٹک انڈسٹری آپ کہاں دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں دیر از نتھنگ رانگ ود دی ڈومیسٹک انڈسٹری, اور بات یہ ہے کہ جب ایک وائبرنسی آ جائے گی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے رائٹ اور لیفٹ دنیا کی 1/3 پاپولیشن ہے چائنا اور انڈیا کی صورت میں. ہم انڈیا کو یہاں مائنس کرتے ہیں لیکن چائنا ایک ہیوج اکنامی ہے, ایک ہیوج پاپولیشن ہے, اور چائنا کے اندر بھی بہت ساری ایسے روٹس ہیں جو بالکل ہی انٹیپ تھے. لیکن اب جو نیا روٹ بنا ہے کاشغر سے لے کر گوادر تک اور آل دا وے تھرو پنجاب اینڈ سندھ اور بلوچستان کے راستے سے وہ نکلتا ہے, تو ایک اپارچونٹی پرووائڈ ہو گئی ہے کہ جو راستے 5 ہفتے کے تھے وہ 5 دنوں کے رہ گئے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے ڈومیسٹک انڈسٹریز جب مال پروڈیوس کریں گے تو اس کے خریدار بہت سارے ہوں گے. چائنا کے وہ جو دور دراز کے علاقے ہیں جو کاشغر سے کنیکٹ ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں دیر از لاٹ آف پوٹینشیل فار پاکستانی پروڈکٹس اوور دیئر. تو یہ ڈومیسٹک انڈسٹری ہماری ترقی کرے گی, اور اس لیے ترقی کرے گی کہ ان کو ایک نئی مارکیٹ ملے گی. تو جہاں نئی مارکیٹ ملے گی, کنیکٹیوٹی بھی ہے, پھر ہیوی کنزمپشن آ جائے گی, اور ظاہر ہے جب پاکستان میں لوگ آنا شروع ہوں گے ساری دنیا سے انکلوڈنگ چائنیز ایز نمبر 1 کنٹینٹر, تو پھر ایک لوکل کنزمپشن ہماری بڑھے گی. ہم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے. لیکن سر وہ لوکل کنزمپشن کون فلفل کرے گا؟ وہ ہمارے لوکل انڈسٹریز کریں گے یا پھر چائنیز انڈسٹریز کریں گے؟ اب میں صرف چائنیز کی بات نہیں کر رہا, اب میں اوور آل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں کہ چائنیز تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن نہ صرف لوکل لوگوں کے پاس ایک بائنگ پاور بڑھ جائے گی جب اکنامی کی صورتحال بہتر ہوتی ہے, لوگوں کے پاس لس کو بائنگ ہوتی ہے, تو آٹومیٹکلی لوکل انڈسٹریز جو ہیں وہ پراسپر کرتی ہیں. تو صرف چائنیز نہیں, ہمارے لوکل انٹرپرینرز بھی, لوکل پروڈیوسرز بھی اور لوکل کنزیومرز بھی, اور ساتھ میں پھر پوری دنیا سے جب ایک انٹرسٹ آتا ہے. تو آج آپ تھوڑا سا کا انٹرسٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کسی ہوٹل میں جگہ نہیں ہے, لاہور میں نہیں ہے, کراچی میں نہیں ہے, یہ 3 میجر سٹیز ہیں. تو آبویسلی پھر ڈیمانڈ چیزوں کی بڑھتی ہے, لوکل پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, اور لوگوں کی لوکل پروڈکشن بڑھتی ہے. آپ صرف اسٹاک ایکسچینج میں ان ملٹی نیشنل کمپنیز کا اور ان لوکل کمپنیز کا جو کنزیومر پروڈکٹس بنا رہی ہیں ان کے آپ فگرز دیکھ لیں, ان کے سیلز کے فگرز دیکھ لیں, ان کی ریونیو جنریشن دیکھ لیں, تو وی آر مچ فار ہیڈ ایز کمپیئر ٹو ادر اکنامیز. تو آج ایک اپارچونٹی آئی ہے, ایک وائبرنسی آ گئی ہے, نہ صرف کنزیومر انڈسٹری میں بھی بلکہ میں سمجھتا ہوں ٹریڈ انڈسٹری میں اوور آل, کہ جہاں ہم انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں, جہاں بڑی بڑی ہیوی انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں, تو ساری وائبرنسی نظر آ رہی ہے. ناؤ دس از این اپارچونٹی فار دی پیپل آف پاکستان ٹو کیپٹلائز آل دیز اپارچونٹیز, اور یہ ایک موقع آ گیا ہے کہ ہم اپنا جتنا انویسٹمنٹ باہر پڑا ہوا ہے وہ پاکستان میں لے کر آئیں. ظاہر ہے ایمنسٹی اسکیم کی بھی بات کی جا رہی ہے, پھر یہاں پر پیسے لانے کی بھی بات کی جا رہی ہے جو جائز طریقے سے لوگوں کے باہر پڑے ہوئے ہیں, تو وہ لا کر اگر یہاں انویسٹمنٹ کریں, چاہے وہ انڈسٹریز میں کریں, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ میں کریں, چاہے وہ ٹریڈنگ میں کریں, یہ تینوں سیکٹر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک وائبرنٹ پوزیشن پہ جا رہے ہیں, ایک وائبرنٹ صورتحال پہ جا رہے ہیں, اور اکنامک انڈیکیٹر وہی بتا رہے ہیں. بلیک منی اور اس طرح کے زمرے میں بالکل کنسیڈر نہیں کریں گے. دیکھیں اس کو وہ ایک الگ چیپٹر ہے. میں نے یہ کہا کہ جو لیگل طریقے سے پاکستان میں وہ پیسے ہیں وہ تو آنے چاہیے نا, وہ آئیں یہاں پر, لوگ باہر کیوں لے کے جائیں؟ ایمنسٹی سے جو ظاہر ہے وہ سارے آ جاتے ہیں نا, اس میں تو کوئی وہ دس از اندر ڈیبیٹ, میرے اپنے ریزرویشن اس پر اپنی جگہ پر ہیں, لیکن
لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کے اپنے جائز طریقے سے انویسٹمنٹس باہر پڑے ہوئے ہیں وہ جائز طریقے سے واپس لے کر آ جائیں اور اس ملک میں انویسٹ کریں کہ اس سے اچھی اپارچونیٹی کہیں بھی نہیں ہے. مطلب ابھی اوور دا ٹائم پیریڈ ساری دنیا میں جو بلیک منی پڑی ہوئی ہے جہاں جہاں لوگوں کی, ان کو اس کا سورس ڈکلیئر کرنا پڑے گا, اور جب وہ سورس ڈکلیئر کرنے جائیں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے مشکلات وہاں پیدا ہو جائیں گی. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اسکیم کے تحت پاکستان میں لے کر آ جائے, پاکستان گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دے, اور ساتھ ساتھ پاکستان کی انڈسٹری میں اور پاکستان کی دوسری جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ایک ڈیو رول ادا کرے. اور دیر از لاٹ آف پوٹینشیل آل اوور پاکستان. تو یعنی کہ یو کنسیڈر کہ ابھی فی الحال جو وقت ہے وہ آئیڈیل ہے اور پھر اس کو ہمیں ویسے بھی ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. obviously دیکھیں یہ آئیڈیل کنڈیشنز ہیں, حکومت کی طرف سے بھی وائبرنسی ہے, ایک اکنامک سچویشن بھی ڈیولپ ہو گئی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. انجینئر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں پنجاب میں یا دوسری جگہوں پہ یہ سارے کرائمز اپنی جگہ پہ ہو رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کون سے کرائمز جو ہیں وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں اور کون سے کرائمز جو ہیں وہ آپس کی ذاتی دشمنی پر آتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. اس پوائنٹ پہ انجینئر صاحب آئی ریکویسٹ یو ٹو کنکلوڈ. آپ بتائیے گا اس پہ آپ کا کنکلوزیو لائنر کیا ہوگا. وی ہیو یور براڈر جو آپ کے پرسپیکٹو ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے. دیکھیں پاکستان میں جہاں تک انویسٹمنٹ پالیسی کا تعلق ہے دیٹ از ویری مچ لبرل, اور میرا خیال ہے کہ میں کہوں گا کہ انپیرلل ٹو اٹ از سو لبرل اینڈ سو گڈ. مگر اس کا نہ ٹریڈ پالیسی کے ساتھ کوئی کنجکچر بنا ہے نہ انڈسٹریل پالیسی کے ساتھ. جب تک آپ تینوں پالیسیوں کو الائن نہیں کریں گے تو آپ کا وہ بیسک کوشچن کہ آر وی بیکمنگ اے سپلائی چین فار دا چائنیز, پریزنٹلی نو, کیونکہ آپ کی $27 بلین کی کموڈیٹیز آ رہی ہیں ان آل فارمز, ان آل فنش فارم. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, تو آپ اس کے سپلائی چین کا حصہ نہیں بن رہی ہیں. اٹ از دا ٹائم کہ ہمیں انڈسٹریل پالیسی میں ایک اسپیسنگ پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے, آل کمز ڈاؤن ٹو نیروز ڈاؤن ٹو دا پالیسی میکنگ, اور وہ والا وہ جو اس کا چیپٹر ہے. ویری گریٹفل ٹو آل آر پینلسٹ. ہم نے مسائل بھی جانے, اور سچی بات ہے کہ جو ایک سوال ہوتا ہے اس کے منفرد جو ویوز ہیں اس میں اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ہماری بات رہی. پروگرام کیسا لگا, ڈسکشن کیسا لگا, ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے گا. انجینئر احمد جبار صاحب ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے تھے, مسٹر احمد چنوئے فرام سامبا اسٹوڈیوز حکومتی پرسپیکٹو ہمارے ساتھ, مسٹر جان اطغی اس کے لیے شامل تھے. ہی ہیڈ ٹو لیو ارجنٹلی, اس لیے ان کو جانا پڑا, بٹ نن دلیس حکومتی جو پریروگیٹو تھا ہمیں ان سے ملا. سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ اوور فون لائن اینڈ مسٹر شبز زیدی اوور فون لائن. ونس اگین ویری گریٹفل تمام اپنے پینلسٹ کے جن کی وجہ سے ہم لوگ اس کو کنکلوزیولی کلوز کر پائے ہیں. ٹو اینڈ دا ٹاپک, باقی جیسے ڈیسپریٹ وقت ہوتے ہیں اور انہی ڈیسپریٹ اوقات میں ایک ڈیسپریٹ میجر کے طور پہ ہمیں یہ ملٹری کوڈس اور یہ ترمیم نظر آئی ہے. صرف اس لیے اس کے بعد یہ ایکسپیکٹیشن رکھی جائے کہ اس کو لانگ ٹرم میجر کے طور پر نہ لیا جائے, ایک ارجنسی میجر کے طور پر لیا جائے, اور تبھی ہم لوگ اس کو بزنس انوائرمنٹ یا انویسٹمنٹ انوائرمنٹ کے لیے بھی فرینڈلی دیکھیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.